बंधु मैंने पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे आपण मानक समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि कन्या राशि होता है तो आज भिडटी आपण बहुत खास अटे, बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। सेथिपाई निजर गुरुत्वपूर्ण समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। कारण कन्या राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र राखी पूर्णिमा परठारु बदलिबाकु जाउछि। कारण बड़ बड़ ग्रह नक्षत्र माने निजर राशि परिवर्तन करिबाकु जाउछंती। सबुठारु बड़ कथा हैला देवगुरु बृहस्पति निजर नक्षत्र परिवर्तन करुछंती, पुनर्वसु नक्षत्र रे प्रवेश करुछंती। एहा सहित सूर्य मध्य निजर राशि परिवर्तन करुछंती, मंगल मध्य निजर राशि परिवर्तन करुछंती, जहा फलरे आपणक भाग्य रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही राखी पूर्णिमा परठारु आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाकु जाउछि। बंधु माने बुध, शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेउछि। मंगल मध्य निजर राशि परिवर्तन करुछंती, बृहस्पति मध्य निजर नक्षत्र परिवर्तन करुछंती, जहा फलरे आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। एही राखी पूर्णिमा परठारु पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही राखी पूर्णिमा ठारु आपणक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कन्या राशि होइथाय तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपणकर पूर्वरु स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहिथिला, आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला, आर्थिक समस्या देई आपण गति करुथिले, आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, आपणक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जाइथिला, आपणकर प्रत्येक कार्य अटकी रहुथिला, आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देउथिले सेथिरे आपणको सफलता मिली पारु नथिला। ऋण करजर भार आपणक उपरे एते मात्रा रे बढ़ी जाइथिला जे सेथिपाई आपण सब बेले चिंताग्रस्त रहुथिले, आपणक घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणको आपणकर योग्यता अनुसार चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पाई आपण चिंतित रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य अनेक लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा खूब शीघ्र दूर हेबाकु जाउछि। एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। गुरु निजर नक्षत्र परिवर्तन करुछंती, शुक्र मध्य आपणकर 10म भावरे केंद्र रे विराजमान अछंती, जहा फलरे एही राखी पूर्णिमा परे आपणकर भाग्य रे परिवर्तन आसीबो। खूब कम परिश्रम रे आपणको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। आपण कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, कोनोसी बड़ जिनिसर आपण क्रय करि पारंती, किछि बड़ इन्वेस्टमेंट आपण करि पारंती, जहा भविष्यत रे आपणको लाभ प्रदान करिवो। आपणको गृह रे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे, आपणकर मन धर्म आड़को अग्रसर होई पारे, आपण धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। जो माने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करूछंती सेमानंको आकस्मिक भावरे धन लाभ हेबार मध्य जोग बनुछि। पैतृक संपत्ति रु आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। आपणकर अटकी जायथिबा प्रत्येक कार्य पुणी थरे चालू हेबाकु लागिबो। पितांकर सहाय्य सहयोग आपणको प्राप्ति हेबो। बंधु माने आपणकर कर्मस्थान रे गुरु एवं शुक्र विराजमान अछंती। जणे हेउछंती देवगुरु एवं आउ जणे हेउछंती दैत्य गुरु। तो दुई जण गुरु आपणकर कर्मस्थान रे विराजमान अछंती एवं आपणकर चतुर्थ भाव को दृष्टि देउछंती। एही राखी पूर्णिमा परे आपण कोनोसी नूतन जमी, वाहन, भूमि इत्यादि किना किणी करि पारंती, नूतन गृह निर्माण करि पारंती, कोनोसी प्रॉपर्टी रे आपण डील करि पारंती।
ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମଡେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କିମ୍ବା ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତେଣୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାରେ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତୃ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ଋଣ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ।
तो व्यापार वाणिज्य आपणको लाभ प्राप्ति हेबो, आपणकर ग्रोथ हेबो, आपण किछि पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करि पारंती, आपणकर मन को नुआ नुआ आइडिया मध्य आसीबो, आपण किछि नुआ व्यापार वाणिज्य मध्य आरंभ करि पारंती, आपणकर ग्राहक बढ़िबे, आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य सुखमय व्यतीत हेबो, आपण दुई जण मिसी किछि फैमिली प्लानिंग करि पारंती, किछि बड़ डिसिजन आपण नै पारंती, आपणकर जीवन साथींकर क्यारियर रे मध्य ग्रोथ आसीबो, आपण जदि ऑनलाइन रो काम करूछंती, डिजिटल मार्केटिंग रो काम करूछंती, तेबे आपणको आकस्मिक भाବରେ सफलता प्राप्ति हेबो। तो प्रत्येक दृष्टिରୁ देखिबाकू गले एही राखी पूर्णिमा परे कन्या राशि रो व्यक्ति विशेष माने प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति करबाकू जाउछंती, ताहा शिक्षा क्षेत्र रे हेउ, भाग्य क्षेत्र रे हेउ, कर्म क्षेत्र रे हेउ, प्रेम जीवन रे हेउ किंबा आपणकर स्वास्थ्य दृष्टि रे हेउ, प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको लाभ मिलिबाकू जाउछि। तेबे अधिक शुभत्व प्राप्ति करिबा पई आपण प्रत्येक दिन प्रभु गणेशकर आराधना करंतु। प्रत्येक बुधवार दिन आपण गाई को सबुज चारा खाइबाकू दियंतु एवं प्रभु गणेशଙ୍କୁ दुब अर्पण करंतु। एहा व्यतीत प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाबरे आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरଙ୍କ